Medyo ano? Oh, isa ka spicy. Dalawa ka na spicy. Dalawa ka na spicy. Ibon lang ba yan? Ibon lang. Ang game ito, dire. Nilay barang-barang ito. Nice sir. Kainan, sir. Bawal po, sir. Hi, sir. Fish cake, rice cake. Ato na lang one cup. Mild lang, spicy. Siyempre, dua ka chorizo in one. Ma'am, kuha na ni ma'am.
Ha? Na, ma'am. Hindi. Tingnan pa. Number 4. Ako mga yung 10 pesos, ma'am, or 9 pesos. Number 1. Dalawa rito number 1, B. Dahil yung tunggot. Daw tarong mama, salamat. Hi, sir. Hi, sir. Idol! Lagi niya, magbarong ka. Sige, mangita ta balik ko yung Dua ka ulod. Gusto rin. Okay, klaro eh. Yasa, dali. Buti ka. Boss, cream 4 pieces. Cream? Ako duhaon. Raboki, 1. 160, 105, 130. 105. Ilan ito mag-add mozzarella or cheese slice? Mozzarella, 130. Raboki, no? Next pa. Bye na ko daan. Talati
Nakikita, sir? Ilay nyo, guys.